The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce the news to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." While they were going, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had happened. The chief priests assembled with the elders and took counsel. Then they gave a large sum of money to the soldiers, telling them, "You are to say, his disciples came by night and stole him while we were asleep. And if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him and keep you out of the trouble." The soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has circulated among the Jews even to the present day. The Gospel of the Lord. We continue to reflect on the meaning of the resurrection. Yesterday, Easter Sunday, resurrection from the point of love. Kaghambal naton nga between this world, which is mortal, imperfect, and the world to come, which we presume to be immortal and perfect. Between these two worlds, there's death. Kung makakadto ka lang sa pihak, to the door of death. That's why kung gusto mo magkadto sa pihak kag hindi ka mapatay, hindi ka kadto to. Gusto niyo to magkadto? Oo, Father, mapatay ka anay. Pero ang tao gusto magkadto na to sa pihak na hindi mapatay. Sige, inom niya sang vitamins. Kag kung ano-ano da. Kay gusto niya mangin forever siya without passing through the door of death. Kung amo nang pagbuot sang Dios, di wala na nagdanit kamatayon. Pero may pagbuot ang Dios, may plano ang Dios. Nga kinahanglan, maagi kagid sa door of death. Sa aton sa patio. Para makasaylo ka sa pihak, iagi ka sa patio. Okay? Ang iban di sa patio, sa suludnan sang sang abo dito sa sala. Okay? Pero sa aton patio, because it's a sacred place and it's a threshold. Okay? Anteroom, so to say, before you cross over to the next life. Kaghambal naton, ang maka-overcome lang sa death is love. So, kinahanglan ma-attach ka sa bigger being, higher being. Kayang higher being among ma-absorb sa imo, so to say, paagi sa imo love, i-attach ka sa iya. Kag tungod higher being siya, hindi na siya mapatay, hindi ka man mapatay tungod na attach ka sa higher being. Example naton sini diri sa sininga side, sa mortal side. Ang hilamon ginakaon sang baka. So nadula ang hilamon pero nagsulod siya sa baka. Karon baka amon sudan. So ang baka madula pero masulod kay PJ. Of course, ang tao nag-desire pagid sang higher form of being. So thank you hilamon, nagsaka siya sa baka. Thank you baka, nagsaka siya sa tao. Pero ang tao nag-desire for higher form of being. So kinahanglan i-absorb siya sa Dios, meaning to say, i-incorporate siya. Mangin-part siya sa Dios. That's why incorporation, corpus, lawas, incorporation. Gina-incorporate ka. Sa sining kalibutan, kita gakaon sang lawas ni Kristo. Sa pihak, siya ang ma-incorporate sa aton.
Sa sining side, aton siya ginakaon kalawat. Siya ang gina-incorporate sa aton, kalawat. Gina-absorb naton siya. Pero sa next life, siya ma-absorb sa aton. Amo na siya. Para nga ma-continue kita in existence. Kaya kung hindi kita ma-absorb sang higher being, hindi kita ka-continue in existence. Ang door sa sinang absorption is the door of love. Because God is love. So, kung wala ka love, hindi ka ma-absorb. I-reject. Iway ka sa love mo, luadya ka. Luadya ka. Pero kung may love ka, absorb ya ka. Tungod may love. Today, faith. Paano ang faith mangin importante sa absorption naton sa Dios? Ini based sa baptism. Cardinal Ratzinger man ni, pero sa faith perspective. So, ano ang resurrection? Sambalyati, new life. Pero ini ang new life nga ini is new life in others. Wala sang new life in you. Of course, balaan niya sa mga philosophers, ang I, kung hindi mag-open ng I, to another, to thou, to you, ang I, mangin stagnant kag mapatay. So, meaning to say, ang akon nga existence, kung i-close ko ang akon existence, egoism, kag ako lang, mangin satanic ako. That's why si Satanas is an existence which is egotism. It's self-centered. Hindi iya ma-share. Hindi iya mahatag. Ang Diyos ang iya nga existence ng Diyos is relation. Relational. Hindi iya individual. So, the more nga nag-individualize ka, kag the more nga ang trajectory sang imo kabuhi is ako, akon power, akon name, ako maayo, ako ini, I, me, myself, eventually you will deteriorate. Because kung ang mga decision mo kag priorities mo, center mo is the I will become non-existent later on. Now, ining I, para makasurvive, should enter into another person through love. That's why, makit mo ang imo existence tungod kay ginhigugma ka sa another person. Na-explain ko na sa first part sa resurrection. This time, faith. Makasulod ka man sa memory, sa mind sang Dios, sa heart sang Dios, sa communion sang Father, Son, Holy Spirit. Imagine na may communion sila, may pamilya sila. So to say, may ilang life, ikaw halin ka sagwa, makasulod ka through love, pero makasulod ka man through faith. Kaginang faith, gina-express sa baptism. That's why, kung ang isa ka tao mabaptize, bangod sang iya faith kay adult baptism, o bangod sang faith sang iya parents tungod infant baptism, ini nga tao mangin part sang life and existence of God. So, do you reject Satan? Egoism. Do you believe in God? Meaning to say, love. Do you believe nga amuning pattern sang kabuhi mo subong? So, bayaan mo na to ang egotistic nga pattern, kundi mangin altruistic ka nga pattern. I do. And then, i-incorporate ka, kang hindi lang incorporation na simply words, kundi may symbol. Kwaon sang pari, ang tubig, kagbubuhan ka. I baptize you. Meaning to say, you will be incorporated by the mere fact nga ginahugasan ka, ginabubuan ka. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And at that moment, ang soul, ang tao, mangin part sang Dios, bangod sang iya faith and baptism. You will notice na ang sacrament nga na-incorporate sa Easter Sunday is baptism. Not marriage, not anointing, not even confession, not even the ordination. Ang gina-incorporate, lapit sa resurrection of the body,
is baptism. Why? Because baptism makes you enter into the mystery of the resurrection of Christ. So granting nga nakasunod na kita sa kay Jesus paagi sa aton bunyag hambal sa Galatians 2:2, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. You see, napatay na ang I, na-transform ka na into Christ, kay tungod gin-absorb ka na Christ through baptism. So, I, but no longer I. Yung paradox, I, but no longer I. Ang I napatay na sa iya egoism, kay gin-offer mo ng imo life kay Christ, relational. So, wala ka nag-exist kay Satan nga ikaw lang. I'll not relate to God. Pero ikaw tungod nag-relate ka, you will live forever precisely because of that particular event, which is the event of faith. That's why ang baptism, hindi lang Balenciana o hindi lang lechon o hindi lang tipon sang maninoy-maninay. It's a mystery that is being celebrated. And that mystery is the child, ginakuha sa iya, egoism, individualistic life, kag gina-transport siya sa life which is other-centered, altruistic, kag maga-relate siya. So, it is no longer I who lives in me, but I live in Christ. And in that faith, there will be a promise of the resurrection of the body. The I, which is lower being, lower form before, attains a higher form of being in Christ. Kag naglumpat siya, ginatawag ni Ratzinger nga mutation. Mutate, nag-mutate siya. Kabalo mag-mutate, no? Kung sa evolution very slow. Very slow siya. So, una-una, nagakamang siya, tapos dialin siya sa tubig, tapos naglangoy siya, tapos may nakita siya nga pagkaon sa land, matamat naman siya nagsano sa land, so, hindi na kinahanglan ng iya nga fin, kundi kinahanglan niya lang ng tiil, tapos ang fin niya nahimo nga tiil, ng isda. Okay? Tapos nagtangla siya, kamang-kamang siya, daw buaya, tsuraya. Tapos nagtangla siya, oy, may mansala sa babaw. Gindabot siya naman, asa sa ulihi, na naglaba naman niya kamot na millions and millions of years tungod sa survival. Nag-evolve ang lawas, kag nagpakpak na siya, kag ganun na siya. Now, di ninidangat ang evolution. Ang dangat sang evolution is pag-mutate to become part of God. So ginatawag ini the mutation of faith. Tungod sa baptism mismo, wala sang biological mutation ng katabo, pero may spiritual mutation, may lift nga tama kataas-taas nga tumbo sang isa ka tawo. Nga imagine na nga ang tawo nga mortal, bangod sang baptism, simple nga baptism, becomes immortal and becomes the part of God. Hamak mo na nga ginhambahin mo sa aton Ginoong Jesucristo. So faith is needed para sa resurrection of the body. Love is needed to overcome death. Faith is needed to enter into the communion of God. Without this faith, hindi kita maka-offer sa aton self sa higher being. Ang tangkong halbon sang baka, physical. So, ang pag-enter ya sa lawas ng baka, physical. Pero paano kita ka-enter sa lawas ng Diyos? Kaunon niya kita? No. Love and faith. PJ, di ka maghambal karon nga masulod ang karni sang baka mo sa love and faith, ha? Kaunon mo na kay physical na Pero sa Diyos, tungod hindi physical, makasulod kita sa communion of God through love and faith. Tomorrow, I hope naman, ang perspective ni Ratzinger. Sige, tindog kita.